Hello guys, welcome back to another video. Today we're playing the cat prison. So magkwenta guys, Bisaya ta kayo. Mag-shot bitaw kayo kung sakit. Let's play easy. Hello, naida ko yung sauna. Wala pangin pagdagway. Pangit magdagway, oy. Pangit magdagway. Tara, oy. Tara. Kadula naman ko ang guys. Dako lagi ka. Ambok ka ng lawas. Achar. Let's go. Hello, saan Sakat lagi. Sakat lagi siya. Sakat. Yan is stuck. Yan is stuck. Ate mani ay haklo ka ba ni ma? Ate gud ka ano ba? Dahil kid asa ko gikon. Ala ihiyak. Ala kinsa nang flashlight tayo. Hello Jerena, ikaw na for the upaw. Pansina po ko. Hello Che, ikong si Che. Chi official. Shout out kay Yuri. Hello, ito na may Burkino. Kaya po pinulog. Ito, gravity cola. Guys, yun na paano ba? Pwede mo shortcut. Hindi pwede. Sige ako nang batay. Sige ako nagbatay. Lato na ako siya. Ang gato. Tulog pa dyan. Saan loob? Loob na siya. Rich man siya. Ay, ladder. Easy kayo. Pwede. I'm all about the bass, no trouble. I'm all about the bass. Sorry guys, nag-AFK ko pang init ko. Joke lang yan. Hello? Hello ko, anak ko. Hello ka, alay! Sarang.
video. Shout ko pa. Shout out kay Peanut. And shout out kay Kinsami. Shout out kay Ito. Cecilia. Go. Wala tong campfire. Distracted naman tayo eh. So, end your video sa unahan. Ano ba? Dito sa cafeteria. I believe I could fly. I believe I could fly. Ano isa? For protection. Ano na sila? Aba-aba niya. Kaya. Okay, so dami kami Thank you guys for watching my video. Thank you guys for watching my video. Make sure to like and subscribe. Bye bye guys.